ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपो से खिताब। कहा कि सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग लिए। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा। कहा कि रकम एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मद में देने की दरख्वास्त की गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हम मनसब से वाशिंगटन में मुलाकात। ज़र मुबादला के ज़खायर और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर अहम गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान ने अमरीका से 5 साला मालियाती सहूलत की दरख्वास्त की। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़बरदस्त इजाफा होगा। पाकिस्तान की सऊदी अरब को हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मजम्मत। बहीरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियां तशवीशनाक करार। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मुफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान बाहमी तिजारत में इजाफे पर मुत्तफिक। इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। रेलवे ताउन, सरहद पार राब्तों और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और रूस दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। मनीला में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की मुलाकात। तिजारत, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलील रहमान से भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। इसहाक डार की मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से भी अहम मुलाकात हुई। रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नामंजूर। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स ने आज रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल में शमूलियत का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हादसात में 28 अमवात। पंजाब में छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने से 10 अफराद जाम बहक, 37 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई, 19 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड हुई। फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में तेज बारिश। उधर भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने। अमेरिकी फौज के मुसलसल 11वें रात ईरानी शहरों पर हमले। सिरिक, बंदर अब्बास, चाबहार, तबरेज के इलाकों में बमबारी। गंगावर और माशहर में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरानी फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात कर दी। कुवैत में अहम फौजी अड्डे अल दोहा कैंप पर ड्रोन हमलों का भी दावा। इराकी शहर अरबेल में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन से हमला किया।
امریکی صدر کی ایران میں نتنز ایٹمی پاور پلانٹ پر حملے کی دھمکی۔ وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ حملہ بہت جلد ہوگا، ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کرنے کے لیے شدید بے چین ہے، مگر اب امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر حوثیوں نے بحیرہ احمر کو بند کیا تو ان سے بھی نمٹیں گے۔ صدر ٹرمپ کا اردن میں ایرانی حملے میں امریکی فوج کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ ایٹمی تنصیبات کا نشانہ بنانے کی دھمکی پر ایران کی امریکہ کو وارننگ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ زمینی جنگ ہوئی تو دشمن کو جغرافیہ سے ناواقفیت کے باعث زیادہ نقصان ہوگا۔ حملہ آور زمینی افواج ایرانی دفاعی حصار کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے لیے کانگریس سے $87 ارب مانگ لیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی قانون سازوں کو سینٹ میں بریفنگ، کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک $37 ارب 50 کروڑ لاگت آ چکی ہے۔ فنڈنگ نہ دی گئی تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ الزام لگایا کہ روس اور چین کئی طریقوں سے ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ کے دوران مظاہرین کا احتجاج، ایران اور غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پینٹاگون کے پاس فنڈز کی شدید کمی کا انکشاف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں اربوں ڈالر جھونک دیے۔ اب پینٹاگون کو ڈالرز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ دفاعی فنڈز آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران جنگ پر پینٹاگون کو ہنگامی نوعیت کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ دوسری طرف سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ بھی امریکی صدر کی دھمکی پر بول پڑے، کہا کہ ایرانی ایٹمی پاور اور واٹر پلانٹس پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ پنجاب میں دیہی خواتین کے لیے اپنا مویشی اپنا روزگار کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر دیہی خواتین کو مویشیوں کی مفت فراہمی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 13 اضلاع میں مویشی دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین کو معاشی دھارے میں لا کر ہی غربت جیسے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کینیڈا کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعاون اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ زراعت، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں معدنی وسائل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر بولیں کہ کینیڈین حکومت خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تجارتی روابط مستحکم کرنا چاہتی ہے۔